السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعد نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi, huwag kang maging kaaway sa biyaya ng Allah. At mayroong nagtanong, sabi niya, sino yaong kaaway sa biyaya ng Allah? Sabi niya, alladhina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Sinabi ni Ibn Mas'ud, sabi niya, sila yaong mga taong naiinggit sila sa mga taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya